আরে ধীরে ধীরে গলে সে রাধার সদন, রাধার সদন। আরে দুটি কাম খরু শুনি শ্যাম ঘন, সতে শ্যাম ঘন। আরে ধীরে ধীরে গলে সে রাধার সদন, রাধার সদন। ধীরে ডাকন্তি প্রভু বনমালী গো বনমালী। আরে উঠা উঠা রাধা করতু কীর্তন কালী, তু কীর্তন কালী। আরে সধীরে ডাকন্তি প্রভু বনমালী গো বনমালী। আরে উঠা উঠা রাধা গো তু কীর্তন কালী, তু কীর্তন কালী। अरे उठा उठा राधिका गो चारू कैसी गो मोर चारू कैसी। अरे काम सरे हृदय मोर गला भासी गो गला भासी। अरे उठा उठा माई गो मोर चारू कैसी गो माई चारू कैसी। अरे काम सारा हृदय मोर गला भासी गो माई गला भासी। माई गो रत्ना पलंग करु निद्रा खंडिक भांग गो राधा गौरी राधा गौरी। ओ हरे के से डाकुच मो नाम धरी मो नाम धरे। माई गो काम तुरे डाकुछ मैं कुंज बिहारी कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जश्री सुख सारी बाबू को मोर गेल हराते आसीबे की परी। माई गो मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम। घन दे आकाश फल कर चिन्ह बाबू को खोजी स्वर्ग भुवन। माई गो मोर नाम कला भ्रमर गो पुष्प चुंबी बाकू आसी अच्छी तुमर पुर। ए नन्नी ननिलु ए उठा तल बनी नडिलु ए ननी देख तल बनी किए गुडे आसिक हमर बाड़ द्वार ती माई माई बोलु चार केते नाका कहउतिलु। नारे गाड़ से कटर के पुरी के ए पिला कहा लागो तुबे आगो बुढ़ा आगो बुढ़ी आगो लुक आगो महाजी आगो गोजा बोलसिया आगो गोजा बसते जे बाबू गो। हाँ ए पिला हाँ जे तुम केन राशि छग बाबू आमर घर गो
মা ঘরু কি আসি গো ନାଇଁ ଆର ଅଲଗାରୁ କିଏ ଆସିଗୁ যে কেন গাড়ু আসিছ আমার ঘরু গোপপুরু আর তোমার নাম আমি কোন গো বাবু মোর না কৃষ্ণচন্দ্র গো মোহনা আর তোমার না যে 14-15 মা জানি মোর না হচ্ছে 14 আর টাইটেল হচ্ছে 15 ওহো ওই আর সব পিলানা যে কৃষ্ণ আর তার পাইতে চন্দ্র চন্দ্র বাবু এ বাবু বাবুল କାହିଁ ହେଲାଲୁ মা ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ କିଏ ଆସିଛନ୍ ଗପ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ ଗୋପପୁର ଆସିଛନ୍ ଏ ସେ ଦୀପାବଳିଟା କଲେକ୍ସନ କରି ଆସିଛି କାହିଁ ହେଲା ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ ବହୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲୁଛନ୍ ନାଲୋ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନିଶା ରାତି ପରର ଘରକେ ଆସିବେ କାଁ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛେ ନାଇଁ କାଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲୁଛନ୍ ହେଲୋ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପତ୍ରାଲେ କହିପାରିବେ କେମ ନିଜ ତ ପତ୍ରା ବୋଲୁ ଆଗ ସୁରୁ ପିଲା କାହା ଲାଗୁ ଏ ମୋର ବହୁ କଥାଟା ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ କାହିଁକ ବାବୁ ତୁମେ ଯାହା ପତ୍ରାଲେ ମୁଇଁ କହିଦେମି ସତେ କହିମି ତତେ ତତେ କହିମି ନେଇ କହି ପାରିଲେ ମୁଇଁ ଏ ବହୁ କାହିଁ ହେଲାଲୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟା ଜୁଡେ କିଏ ପଚାରିବେ ଅତି ତା ଛାଡ଼ ବୁଝ କେନ୍ତା କାଁ ଯାହା ପତ୍ରାଲେ କହିଦେବେ 100-200ଟା ବୋଇଲେ ଲୋ କାଁ ବୋଇଲେ ଯାହା ପଚରା 100-200ଟା ବୋଇଲେ ଯାହା ପତ୍ରାଲେ କହିବେ ପିଲା ତ ଯାହା କହିଲା କହିଲା ଏଇ ପିଲା ତ ଅଟକା କହୁছে ମତେ ଛାଡ଼ ବୁଝ